Tipra Motha long live, Bwskang long live, banyak Lok Sabha Sangra Koroni Kerenda Sing Kabang Bubai Kebalai Kelai Nei, banyak Lok Sabha Sangra Koroni Kerenda Kabang Bubai Kebalai Kelai Nei, Bwskang long live, Tipra Motha long live, YTF long live, DWF long live, Bwskang Industri Motha tu lai. Long live, Bwskang long live, Tipra Motha long live, Biplobji long live, Kirti Singh Devi long live, Biplobji long live, Kirti Singh Devi long live, Bwskang Kami kami jangan mungtom nor ini ding biang. Balik na hambai, ini kati channel no, kaya jatuh pin media rok no. Ini sini modal ko ni mara disciplines. Ini mo 3 type pass, 2 ward mili huई नहीं, और 4-5 para tonggo. Tai mo buat centang ke 12:33. Sing ini mo 25 tarik 3 Maret 2024. Sini Bwskang 19 tarik April. Sini parliament election. Abang bagai sing ini nok ni apa dur camping sing kerja gay tonggo. Sini modal ko ni mara sing tanah itu saya ko kasih kaitan ka. Sing ini mau second time jago. Tai kasih sini tonggo satu saya ko third time. Sing ini je prosar khai mani. Abang sini nok ni thani wo sini koimung tong nai. Hari ni Lok Sabha wo song wo. Sini Tripura haste wo. 2 ko tong seat tonggo. Posim Tripura tai Purbo Tripura. Sini Posim Tripura wo angka sini kesam CM Biplo Kumar Ji. Tai Purbo Tripura asano angka sini Maharani Kirti Singh Devi Burma. So koron ni na sing keplai but ba sing klai record but ba sing but keplai klai sing rohanai. Tam ni bagai hingga ke sini kacina naharmu. Sini Bwskang saya nang ya klai nai. Sini Tripura haste ni bororok. Je sing 70 bosor romoi nai. Sing kabang mara siti bodol klai lai kya. CPM klai kya, Congress klai kya. Kabang ma podi ni podri pod sing klai phekya. Haipuna sini tabuk ba sini sing sangbuni no rikar sing maya. Sini conditional solution sing maya. Sini permanent solution sing maya. Amana ni bagai ni sini Bwskang saya nang ya klai nai. Norok jotono saimano joto print media norok jotono saimano. Thana 28 tarik February ni sini 2 tarik March. Sini kendra ni je home minister. Sini Bwskang ni je ringi celangka. Je hatai kotor je saya nang ya klai je hangrester tomoran nugoi nai. Beringi celangai saga. Hadi Maharaj norok ni je man thai. Je Tripura sani je man thai tomani. Sing norok nori sinai. Je 70 bosor romoi nai. Je o Tripura sini Bharat basro. Je Tripura hasri Tripura sarok. Je thangja ke family. Aba hai sing tai norok no sing ama hai je tamnai sini live ma history jotno saimano. Sing je history no sing tai ukolo go sron tai relia. Sing norok no tabok norok ni je Tripura sani je kusung thangi tongnani. Je man thai je origar tomani. Sing abono sing norok no sinai. Mene boro sawino tini sini Bwskang je akor sanjing mani je majarang mani. Je agreement mani. Abo norok jotno saimano. Abo ni bagino sing tini mo sini BJP bai Tipra Motha je IPFT tau je tripartite chukti mani je 3 party melu je alliance partner ngadi tentang Bwskang election thanen bagai sing dur camping khlajong board mar lainai sini man thai manen bagai o jaga kabang mana sajak tong baksa social media YouTube tau prosal khai tong sini Bwskang no hamja sai tong Maharaj agi biang kamai tongoi tau je agreement ma jago or tam tong Tripura sani mungsa par or thane lama kare bro je greater Tripura chamani greater Tripura biang thaka je statehood demand chamani abai biang thaka ni bro tau sai tong ken to jago sajak tong je 1949 ni 15 October sini Maharani Kanjam property je Bharat bai agreement pro a jaga sajak tong sarai serana ठीक ama hai kena tabu je agreement or ba hai kena sajak tong o jago tongo sini 1 number dabi tong sini land right hani khomota tongo tai ni political power tongo economics bhasha language culture kabang ma sini demand tongo sini man thai onek jaga jang je or separate state je chamani sing je great Tripura je chanmani ama hani o demand o dabi tongo tongo ama Bwskang nahar mung tom bai. abono sini Bwskang nahar mung abono sini tongnai joto Tripura sa joto 14 lok Tripura sa sing kebo tamu orai tangdi ekam sini nahar mung sini Bwskang sini khorosani sini leader tongo sini Bwskang tamu Tripura sa saboi tongo
जे अराय पराय तमनो थानचार खाय चाबै दङ सिनि मान थानि रनान बागै बताउसाय न याखलै हिमै दङ सिनि एग्रीमेंट म खाना जतो साइमनो ओ एग्रीमेंट न दादि दादि इमप्लिमेंट खायना नकाके सिनि बसकां पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन सिनि खरंनि एमपी थानाय बरक बसिनि बागै जे दिल्लीनि पार्लियामेंट बरक सानाय सिनि जे एग्रीमेंट मनो जे सिनि दिमानो दादि दादि इमप्लिमेंट खाय हिनाय बाबु बहानि सिनि खरंनि कैबिनेट सिनि मिनिस्टार दङ खरंनि बरक बहानि विधानसभा अधिवेशन के बरक सानाय आबनि बगै सिनि नाहारमु अबनो सिनि लोकरनो 14 लाख तिप्रसार अबनो कयनाय नर बुखा उद्र मद्र तांदि नर जतन तिप्रसार थानचा खायनाय सिनि बुबाग्रा जे दागिमानि जों अबनो मा संमा खायनाय सिनि लोकसभा संग्रह सिनि रेकर्ड बुबाय जों कपलाय खय रहनाय सरकार तो फायनाय सिनि खरंनि बुट तो पास नाय नाय हाबेनो सोंते रेकर्ड मार्जिन बुट गोबां जों रेकर्ड खय रहनाय अबनो सिनि नाहारमु अब कयनो आं जत नरनि पेन विदेन बिसुके अबनो कयनाय जतन मेसेज होनाय सिनि बुबाग्रा एलथों तिप्रा मथा एलथों ग्रेट तिप्रा दाति मानथों सिनि जे एग्रीमेंट मोन अब दातिने इमप्लिमेंट बुबाग्रा long live बुबाग्रा long live या इलेक्ट्रिक मीडिया रंनो नरनि बिसिंते सिनि त्रिपुरा हावो जतो बिसिं आनासि कुनासि काहाम हामया बेबाक त्रिपुरा मथानि जतो फोकस नुगै दंमोन बागै नंनो पाइखले हामबाय फ्रेंड्स ब्रादर रंनो जों तिनि रे अंको दूर टू दूर प्रोग्राम खायका मदगोnya मारा बिसिनि ngै 3 नंबर वार्ड प्लस 5 नंबर वार्ड ओ दुईटा वार्ड मिलुनाय जों तिनि दूर टू दूर जों हहम दमके सिनि वारियर्स जक सकबाय जों तिनि दूर टू दूर जों खलायका सिनि 19 तारिख एप्रिल सिनि लोकसभा इलेक्शन कैंडिडेट अंगनाय सिनि फॉर्मर एक्स मिनिस्टर बिप्लब जी हाँ बनरक सावैनाय जों दूर टू दूर जों तंथगैनाय सिनि थांनाय मार्च 2 तारिखआव सिनि हांगार स्ट्राइक नि बिसिंतिके बुगरा रिंहरि नाहार जागै सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बरक अर चुक्ति खलायका एकट साइन खायका बनो हनो त्रिपाक्षिक खायकाबा इंग्लिश बहेनो ट्रायंगल तीनटा पार्टी मिलुयै एकट साइन खायका खायमान बिसिङो सिनि अरनि कैंडिडेट बंनो जों बसकांनि 19 तारिख एप्रिलाव जों कप्लायके एमपी सनामै रहनान बागै जों तिनिओ खापां खाजा खातुंलायनाय जों तिनि दूर टू दूर जों खलायनाय पाइथागो जों तिनि माइसाखा लाई थांनाय सिनि 23 तारिखआव जों 2 नंबर वार्ड मदगोनि माराम बिसि जोंहा दिनो पुइला स्टार्ट खायका तिनिके सेकेंड टाइम तिनिके 3 नंबर वार्ड बाय 5 नंबर वार्ड दैबो सिनि तंख बसकांनि जे ताबु संसोमरो जे ताबु संगनो रक हंगबो जा खाने दुतु कैंपिंग सिनि बसकांगो ताई दुइटा वार्ड तंख सिनि 1 नंबर वार्ड बाय 4 नंबर वार्ड मदगोनि मारा बिसि तंख आजागाव जों हायनो हम दमके जों दूर टू दूर जों कैंपिंग खायनाय नग नग थांगै सिनि बसकांनि संबारिनो जों जयजुक्त खायनाय जों जहते हालक बालायखाबा जों बीजेपी नो जों बसकांगो बुट दुइनाय पास खलाय रहनाय जे सिनि एकट साइन जे सोंनो रनाय आगि महाराजा सिरखौ फैयो बबायनो जों हालक बनाय जे सीपीएम पा नोंथों कांग्रेस पा नोंथों बीजेपी पा नोंथों जे सोंनो एकट साइन इन रिटन पेपराव सोंनो जे रनाय बबायनो जों हालक बनाय हनै महाराजा याफांनि सिमि कक्साय पेमेन्ट बागै जों तिनिओ सिनि सुप्रीमो महाराजा से साकांकबा जों दूर टू दूर कैंपिंग खायका सिनी वेस्ट अंके एक्स फॉर्मर मिनिस्टर बिप्लब जी ताई आयांग ईस्ट अंके सिनी राजकुमारी कृति सिंह देवबर्मा सिनी बुबाग्रानी बनी बीबी बो आयांग ईस्ट बासो आयांग बो सिनी त्रिपुरा मथानी TWF YTF जोतो हम दमका आरोबो दूर टू दूर कैंपिंग हेकबो बाजार सभा हेकबो हॉल सभा खलाय दंगो ताई सिनी 12 ताकार जन बिसिंगो जों इनिशिएटिव नावैनो जों बसकांनि सिमि काहामके जों फिल खायनाय ताई जों 5 खलाय रहनाय जुग खायनाय सिनि ओ वेस्ट लोकसभा 19 तारिखनि सिनि एमपी बिप्लब जी नो जों कुनु बीजेपी नाया कुनु सीपीएम नाया कुनु कांग्रेस नाया सिनि मानथाय जे लैंड राइट इकोनॉमिक राइट लैंग्वेज कल्चर ओ पॉलिटिकल राइट नो जे सोंनो रुनाय बबायनो जों थानाय हनै या फांगनो कग्रजा सिनि बुबाग्रा आवन बागैनो जों बरकनो पास खलाय रका सिनि फिसरो 6 मान हेकबा 1 ईयर बिसिङनो
o samung sengjangnaय committee khamani bisingo जों जयजुक्त खालायनो रह गांगके सिनि तिप्रा सारक जे दिप्रायबिं तंमानि लामा तै कारेन्ट नक बजत बेबनो सक्सेस ngन हनैनाय जों तिनिओ बरगय जयजुक्त हालक बयनाय जों वानसुगैनो जों बंनो बिजिबि बाय जों बुद दुइनाय कप्लाय खालाय रहनाय bwskang तंना को कसाना बुसुङो जते सुङरो त्रिपाक्षी खायगा ट्रायंगुलर जों तीनटा अर्गानाइजेशन बीजेपी तिप्रा मथा एकेबा आईपीएफटी सिनी तिप्रा हो मोटामोटी अर्गानाइजेशन बिसिङो सबसे बिराट कटर वन लार्जेस्ट पार्टी का तिप्रा मथा एकेबा तिप्रा हाव को तो नेशनल बीजेपी ने तंगै तंगो के सिनी को सेकेंडरी को तो आईपीएफटी तंगै तंगो ओ तीनटा स्टंग तंगके जों वानसुगै मानो 100% जों इमप्लिमेंटिंग नाय सिनी जे ओ पास की 6टा जे जोंनो एग्रीमेंट खायमेन हायकेबा एकट साइन खायमेन tom potong भारत तागरजलानि ngैनाय आं डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि दङ sinimungke सिनेमा काहें दे बर्मा hambai